udah lihat. Langsung sini nanti ya. Langsung turun di sini aja. Jadi mobilnya sini ya. Betul. محافظ جاكرتا. بما أن سألت المحافظ الحديث على العمران وعلى النهضة العمرانية ولا شك أنه نتابع ذلك، حبينا أن نعطيه مجسما للعمارة الشرقية في الشرق الأوسط، وطبعا لا شك أن معالي الوزير تحديدا المنطقة الغربية ولا سيما جدة واطلع على الطراز المعماري هناك، وهذا من أحد بيوتات جدة، ولكنه طبعا ذهبي تقديرا لمعاليه، وإذا لم يجده ذهبيا سيستمر على الشكل الطيني أو الشكل الجبس، وهذه هدية تقديرية ورمزية لمعالي المحافظ تنويها بجهوده في نهضة جاكرتا. Karena kumas batik, ada kumas batik Riyad Jakartawiyah. Teman-teman kemudian basmali ikut kita maaf. Insyaallah. Terima kasih dan saya sangat bergembira. Hadiah Sa'adat Zahir. Saya bersyukur kita maaf. ونرجو لسادة الحضور العودة إلى المركز لأخذ الصورة التذكارية. Dan kepada para tamu, kita foto bersama para tamu undangan. شكرا جزيلا. Dalam rangka Sekretaris Jenderal Liga Dunia Islam, nasallallahu an yajma'ana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
Yang terhormat Duta Besar Kerajaan Arab Saudi, Bapak Isam Abid As-Sakhafi. Yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Syekh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa. كما يشرفنا أيضا حضور سعادة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى والوفود المرافقون له. Kami ucapkan selamat datang pada jamuan makan malam dalam rangka kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Dunia Islam di Jakarta. قد وضع الحجر الأساس لمعرض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية بحضور فخامة نائب رئيس الجمهورية الأسبق وحضور سعادة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وسعادة السفير والضيوف الكرام، وإن شاء الله ستكتب في ميزان حسناتكم جميعا. في مناسبة كريمة كهذه مأدبة العشاء التي يقيمها سعادة محافظ جاكرتا الأستاذ الدكتور Anies Rashid Baswedan. Dan selanjutnya acara pertama adalah sambutan selamat datang dari Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat, yang mulia Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia, Bapak Isam Al-Fadari, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Liga Dunia Islam Syekh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa, para delegasi dari Rabitah Alam Islami, yang saya hormati para alim ulama, para kiai yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati para pengurus Dewan Masjid Indonesia, para pimpinan organisasi Islam, dan hadirin sekalian. Malam hari ini menjadi sebuah malam bersejarah bagi kami di ibu kota, karena Jakarta, balai kota ini mendapat kehormatan untuk bisa menyambut kedatangan tamu mulia dari tanah suci yang selama ini memimpin di dalam menjaga persatuan umat melalui Liga Dunia Islam. Al-Muhtaram Sahib Sa'adah As-Sayyid Isam Abid Al-Sakhafi, Safir Amir Al-Ta'am Al-Islami, Syekh Al-Isa, Ashabul Fadilah, Al-Ulama, wa Al-Mas'ulun di Dewan Masjid Indonesia, wa Al-Ulama min Al-Asnaf Islamiyah. Innahu fi hadhihi al-laylah laylah tarikhiyah di Jakarta, li'anna تتشرف باستقبال ضيوف من مكة المكرمة من رابطة العالم الإسلامي. Seperti kita ketahui bahwa alhamdulillah kota kita mendapat kehormatan untuk menjadi tempat dibangunnya Museum Nabi dan Museum Sejarah Peradaban Islam. Ini insya Allah akan melengkapkan Jakarta sebagai sebuah kota yang punya sejarah panjang terkait dengan kegiatan syiar Islam di tempat ini. Dalam sambutan kemarin, mohon izin para kiai, para pemimpin sudah lebih mengetahui sejarah Jakarta. Kami sampaikan kemarin bahwa di pesisir utara Jakarta itulah
letak awal muawal masjid-masjid bersejarah kita hampir semua berada di situ. Artinya apa? Disitulah tempat pergerakan awal, dan sekarang dibangun masjid di tempat yang sama. مثل ما عرفنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن تكون جاكرتا تحتضن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وبهذا سيكمل بجاكرتا لتكون مدينة ذات تاريخ طويل للدعوة الإسلامية، مع الاحترام لسادة العلماء الحضور عندما ألقيت كلمة ترحيب في حفل وضع هذا الأساس. قلت في تلك المناسبة بأن شواطئ جاكرتا كانت مهد للدعوة الإسلامية، وكانت من تلك الشواطئ بنيت مساجد في جاكرتا. Kami berharap nantinya museum ini menjadi kesempatan untuk belajar lebih dekat bagi generasi baru kita tentang sejarah Nabi dan prinsip-prinsip yang dipegang. Ada hal yang perlu kami sampaikan di sini kepada yang saya hormati Sekjen Liga Dunia Islam, bahwa Jakarta memiliki penduduk 10 juta, dan penduduk Jakarta, penduduk awal di tempat ini namanya masyarakat Betawi. Di sini hadir tokoh-tokoh ulama dari Betawi. Tapi Jakarta juga rumah bagi semua orang dari seluruh Nusantara. Tidak ada kota yang penduduknya seberagam Jakarta. Seluruh etnis terwakili di sini. Kami ingin membangun persatuan di Jakarta, dan kami meyakini persatuan itu membutuhkan ikhtiar. Sebagaimana ketika dulu Nabi membangun persatuan di kota Madinah. أتمنى من المعرض الذي تم وضع هذا الأساس سيكون من ذلك المعرض نحن كلنا سنأخذ الدرس لنكون أقرب إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك نقطة أريد أن أشير إليها معالي الأمير العام. جاكرتا مدينة ذات 10 ملايين نسمة، 10 ملايين نسمة، والمجتمع في جاكرتا يتكون من 2، والعرق الأصيل من جاكرتا يسمى بالبتاوي، ويحضر هنا من يمثلون عن المجتمع الأصلي من جاكرتا. وللعلم جاكرتا بيت للإندونيسيين، كل الأعراق وكل الإثنيات وكل الديانات موجودة في جاكرتا وتحتضنها جاكرتا، وهذا يذكرنا بالرسول صلى الله عليه وسلم حينما تكون المدينة تحتضن جميع الأعراق الموجودة في تلك الفترة. Ada masyarakat Ansor dan ada kaum Muhajirin di tempat itu. Di sini juga begitu. Tokoh-tokoh di sini ini adalah masyarakat tokoh Ansor, ya. Banyak lainnya Muhajirin di tempat ini. في المدينة المنورة هناك أنصار، هناك مهاجرون. في جاكرتا هناك من أصولهم من جاكرتا، هناك من مهاجرون إلى جاكرتا. Saya termasuk kategori Muhajirin. Anda yusallam بالمهاجرين. Habib Ali dan para kabar di sini ini adalah Ansor. Nah, saya teruskan sedikit. Membangun persatuan adalah cita-cita kita, tapi kami menyadari tidak ada persatuan dalam ketimpangan, tidak ada persatuan dalam ketidakadilan. Karena itu yang kami ingin ikhtiarkan di kota ini, belajar dari pengalaman ketika kita lihat sirah Nabi, bahwa menghadirkan rasa keadilan itu akan bisa memunculkan persatuan. Dan kita menyadari bahwa Jakarta yang sangat beragam ini punya
masalah ketimpangan antara yang amat di Jakarta ini ada yang amat kaya dan amat lemah, ada yang amat terdidik dan amat kurang terdidik. Tanggung jawab kami di pemerintah adalah menghadirkan kesempatan yang sama bagi semua, sehingga hadir rasa keadilan. Insya Allah dari rasa keadilan itu akan bisa muncul persatuan. Bina al-wahdah ahlamuna jami'an. La yumkin an tatahaqqaq al-wahdah bidun wujud al-musawa wal adl. Nahnu na'khudh al-ibar min as-sirah an-nabawiyyah كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسخ مفهوم العدل. جاكرتا مدينة ذات تعدد عرقي وديني، فهناك فجوة بين الغني والفقير. هناك من كان ضعيف جدا وهناك من كان في جاكرتا قوي جدا. فمسؤوليتي ومسؤوليتنا كمسؤولين في جاكرتا إحضار الفرص المتساوية للجميع حتى يشعر كل فرد في جاكرتا بالعدل. Indonesia dikenal dengan negara yang sangat beragam. Ada lebih dari 700 bahasa, lebih dari 400 suku bangsa. Tapi saya perlu garis bawah, yang menarik dari Indonesia sesungguhnya bukan beragamnya. Yang menarik dari Indonesia adalah persatuannya. Banyak negara lain, bangsa lain yang beragam. Afghanistan itu beragam, India itu beragam, Cina itu beragam, tapi belum tentu ada persatuan. Di sini kita bersyukur, kami di Jakarta menjadi simpul. Bila di Jakarta ada persatuan, insya Allah seluruh Indonesia merasakan persatuan. Bila di Jakarta ada ketegangan, maka seluruh Indonesia juga akan merasakan ketegangan. Bahkan bila Jakarta kebanjiran, sepertinya seluruh Indonesia kebanjiran. Padahal yang merasa banjir di Indonesia. Jadi semua tempat mendadak merasa basah. Padahal yang basahnya di Jakarta. Jakarta pun sebagian tempat menggambarkan betapa besarnya efek kota ini bagi irama perasaan bangsa kita. Indonesia urifat بالتعادل. هناك أكثر من 700 لغة و400 إثنية. والملفت في النظر في إندونيسيا ليس تعددها، ولكن الملفت في النظر وحدتها من خلال التعدد. هناك دول فيها تعدد مثل أفغانستان والهند، ولكن ذلك التعدد لا يأتي إلا ببعض المشاكل. فنحن في جاكرتا مقياس لكل شيء. إذا حدث توتر في جاكرتا فسيؤثر على إندونيسيا كلها. حتى إذا حصل سيل وفيضان في جاكرتا تأثر كل من خارج جاكرتا. فنحن ندرك مدى قوة تأثير جاكرتا لإندونيسيا. Karena itulah keinginan membawa pesan keadilan mudah-mudahan akan menjadi salah satu pesan penting yang kita bisa pelajari lewat museum ini. Karena dari museum ini kita berharap bukan saja yang menyangkut hal-hal fisik yang nanti akan hadir, tapi pesan bagaimana membangun suasana adil yang kemudian dampaknya adalah ada kedamaian, ada persatuan. Tapi kuncinya pada menghadirkan keadilan. Dan kami berharap pesan ini nantinya ikut muncul di situ. Karena selain Nabi melindungi semuanya, termasuk melindungi mereka-mereka yang jumlahnya sedikit, tapi juga Nabi menghadirkan keadilan. Dan kita semua berharap ini bisa menjadi pesan penting di dalam museum itu nanti. ولذلك رسالة العدل رسالة مهمة التي
سنستقبسها من خلال المعرض الذي تم وضعها الأساسي. لا يهمنا بالمقتنيات المادية الموجودة بكثير، ولكن يهمنا أكثر بناء جو كل واحد يشعر بالعدل، فمفتاح كل ذلك إحضار العدل. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع ما يفعله في حماية الأقلية هو صلى الله عليه وسلم يرسخ مفهوم العدل حتى يشعر كل واحد بالعدل. Alhamdulillah, malam ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berinteraksi langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di depan. Yang mulia adalah para alim ulama yang menjadi tokoh di DKI Jakarta, nanti akan juga menyampaikan satu persatu. Tapi kita merasa bersyukur malam hari ini yang mulia memberikan waktu bagi kita untuk bisa menjaga. Semoga malam hari ini menjadi malam yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan insya Allah ini menjadi awal yang baik untuk Jakarta bisa menjadi salah satu simpul untuk kebangkitan umat Islam di dunia. Terima kasih. Demikian sambutan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala لدينا فرصة للتواصل المباشر مع معالي الأمين العام للرابطة العالمية الإسلامية. نحن هنا أمامنا شخصيات علمائية من جاكرتا، فنشكر معاليه بإطاحته تلبية دعوتنا. فكل من يأتي هنا من الشخصيات العلمائية قد سيعرض كل واحد منهم ما يريد أن يعرضه أمام معالي الأمين العام، ونتمنى أن تكون هذه الليلة فاتحة خير ورمز للنهضة في جاكرتا. Sebesar-besarnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Sekjen Liga Dunia Islam, Syekh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Dinastami' ila Rabitatil Alam Al-Islami Ma'ali Syekh Al-Ustaz Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'ali al-Dr. Anies Baswedan, Muhafidh Madinat Jakarta, ashab al-fadila, al-ulama al-kiram, أصحاب السعادة، أعبر باسمي وباسم الوفد المرافق لرابطة العالم الإسلامي على اعتزازنا الكبير بزيارة جمهورية أندونيسيا الشقيقة، وأيضا عن اعتزازنا على وجه الخصوص بزيارة مدينة جاكرتا واللقاء بفخامة رئيس الجمهورية وبفخامة نائب رئيس الجمهورية، واللقاء بمعالي رئيس مجلس الشورى الوطني وأعضاء المجلس، واللقاء برئيس ومنسوبي جمعية نهضة العلماء والجمعية المحمدية وعدد من العلماء في أندونيسيا عموما وجاكرتا خصوصا، وأيضا اعتزازي بزيارة الجامعة جامعة مولانا مالك إبراهيم، والتي تشرفنا
بالحيثيات التي أرجو الله عز وجل أن أكون محلا لتلك الثقة، كما أعبر أيضا عن اعتزازنا في رابطة العالم الإسلامي بأشقائنا في جمهورية أندونيسيا، والتي تتمتع بالأفق الإسلامي المستنير، حيث منهج الاعتدال والوسطية وما رسخته بسبب هذا المنهج من وئام وطني اندمج فيه بسلام وتعايش وتعاون كافة الإثنيات والديانات في جمهورية أندونيسيا. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta dan yang kami hormati para duta besar Saudi Arabia, yang kami hormati para alim ulama dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan atas nama saya dan atas nama delegasi yang bersama saya ingin menyampaikan rasa bangga saya yang besar untuk bisa mengunjungi Indonesia, bisa mengunjungi Jakarta, dan telah saya melakukan pertemuan dengan Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, dan akan ada pertemuan juga dengan Yang Mulia Wakil Presiden Republik Indonesia, dan tadi kami melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR, dan kami juga telah melakukan pertemuan dengan para pemimpin di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Benar-benar saya merasakan bangga bisa mengunjungi Indonesia secara umum dan Jakarta secara khusus. Saya merasa bersanjung dan bangga bisa juga mengunjungi Universitas UIN Malang yang saya mendapatkan kehormatan, mendapatkan honoris causa dari UIN tersebut, dan saya mengharapkan yang mereka anugerahkan honoris causa tersebut kepada saya menjadi tempat yang saya jaga atas kepercayaan mereka kepada saya. Dan saya juga ingin menyampaikan kebanggaan kami dari Rabithah Alamul Islami Liga Dunia Islam terhadap saudara-saudara kami di Indonesia yang terlihat dengan baik memiliki cakrawala Islam yang mencerahkan dengan melakukan dan mempraktikkan Islam yang moderat, sehingga dengan Islam yang moderat tersebut terwujudlah keharmonisan kebangsaan di Indonesia, sehingga semua hidup berdampingan, saling tolong-menolong dan bantu-membantu sesama anggota masyarakat. وكلنا سعادة واعتزاز وابتهاج بما وصلت إليه جمهورية أندونيسيا من تقدم في عدد من المجالات، حتى أصبح لهذه الجمهورية وزن ليس فقط في الإطار الإسلامي بل وعلى المستوى العالمي. ومن خلال الاستطلاعات التي اطلعنا عليها فإن الاستشراف القادم بإذن الله عز وجل هو أن تعتبر جمهورية أندونيسيا وخلال عقد ونصف من الزمن ضمن 5 دول عالمية تتربع على سدة الاقتصاد العالمي، وهذا يفرحنا ويبهجنا كثيرا ويعكس
مستوى كفاءة الإنسان الأندونيسي، ويعكس من جانب آخر من انتهى إليه ذلك الوئام والاندماج والسلام الوطني، حيث أعطى محبة متبادلة وتعايشا فاعلا وعطاء وطنيا له هدف مشترك يضحي من أجله، وهو الوطن في خاصة إطاره الإقليمي، وكذلك العمل الإنساني، والذي سعدنا كثيرا بأن الأفق الأندونيسي يحرص عليه من منطلق دعم لكل جهود السلام العالمي والوئام في المجتمعات الوطنية في امتداد دول العالمية. Kami sungguh penuh dengan kebahagiaan dan kebanggaan dan keceriaan dengan kemajuan yang ada pada Indonesia di banyak sektor, dan Indonesia telah memiliki bobot bukan hanya di dunia Islam tetapi di dunia internasional. Dari informasi yang kami dapatkan dan survei yang kami baca juga, Indonesia tidak lama lagi, dalam 15 tahun ke depan, itu akan menjadi 5 negara besar yang memiliki pengaruh ekonomi tertinggi, dan ini membuat kami bahagia dan bangga, dan ini semuanya melambangkan bagaimana kemampuan orang Indonesia dan memberikan juga kepada kita gambar bagaimana keharmonisan itu telah memberikan rasa cinta yang saling diberikan oleh setiap masyarakat Indonesia, dan itu semua adalah pemberian kebangsaan dan tujuan yang bersama. Dan kami semua betul-betul berbahagia dengan cakrawala orang Indonesia yang selalu mendukung semua bentuk perdamaian di dunia dan di masyarakat-masyarakat tempat yang lain. ونقدر كثيرا النهضة الاقتصادية والنهضة العلمية والتطور المجتمعي الذي وصلت إليه جمهورية إندونيسيا في عموم المناطق، ولا سيما عاصمتها جاكرتا، حيث كلما تمت زيارة هذه العاصمة من قبل من نعرف يشير بالتحول النوعي الذي تخطوه هذه العاصمة في خطوات متسارعة. ولا يذكر قبل قليل معالي المحافظ بأن الجميع يتفاعل مع هذه العاصمة، فإني أقول إذا أصيبت هذه العاصمة ولو نوبة عطاس خفيفة فإن البقية يصاب بالرجع والسكان. Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kebangkitan ekonomi, kebangkitan di pengetahuan yang ada di Indonesia, dan perkembangan masyarakat yang Indonesia sekarang sampai kepada, terutama ibu kotanya Jakarta. Kita semua telah mengetahui, semua yang mengunjungi Jakarta itu akan menguji bagaimana perkembangan
yang terus ada dan menakjubkan. Dan sebelum ini yang mulia Bapak Gubernur menyampaikan betapa pengaruh Jakarta itu begitu besar. Boleh juga saya mengatakan, apabila ada yang bersih di Jakarta, maka seluruh wilayah di Indonesia. ولذلك نؤكد على مركزية هذه العاصمة في إطارها الوطني ومركزيتها المهمة في عالمها الإسلامي وفي العالم أجمع. نعم، الجميع ينظر إلى هذه العاصمة باهتمام كبير، ونحن في رابطة العالم الإسلامي نقدر النهضة التي أشرنا إليها في هذه العاصمة والتي تضاف باعتزاز إلى نهضة عالمنا الإسلامي. ونحن في هذه الزيارة نتواصل مع الجميع ونتبادل ما يمكن أن يضيف إلى طموحنا المشترك المزيد والمزيد. Oleh sebab itu, kami menegaskan kembali pentingnya Ibu Kota DKI Jakarta, baik dalam Indonesia dan juga untuk di luar Indonesia. Semua kita melihat Jakarta, dan kami di Liga Dunia Islam sangat memberikan apresiasi dengan kebangkitan yang ada di Jakarta juga di Indonesia. Dan pada kesempatan kunjungan kami ini, kami berinteraksi dengan semua yang ada karena kami ingin bekerja sama untuk semua tujuan-tujuan yang sama. حفظ جمهورية إندونيسيا وحفظ شعبها وزادها من كريم جوده وفضله وأتم عليها نعمته وجعل ما تقدم لعالمها الإسلامي ولعالمها الإنساني بوجه عام مباركا وفي ميزان حسنات كل مخلص على أرض هذا البلد المبارك الميمون. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم. Semoga Allah menjaga Indonesia, menjaga bangsa, dan semoga Allah menambah semua kebaikan untuk Indonesia, dan semoga Allah menyempurnakan untuk Indonesia kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Indonesia. Dan apa عبد الكريم العيسى يقوم معالي الأمين العام برابطة العالم الإسلامي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى بتقديم الهدية التذكارية